Nampak, okay. So, ni subjek terakhir matematik awak sepanjang 4 tahun belajar dekat UTM. So basically subjek ni lain, totally different lah compare dengan what you have learned in Engineering Mathematics 1, DE dengan Engineering Mathematics 2. Okay. So, signal and system. Sekejap. Apa signal and system pula ni kat sini? Oh, ada typing error dah. Borang tukar section di Johari. Engineering Statistics. Okay. So yang ini latest. Okay, take a look at this one. Engineering Statistics. Basically the code for this subject is BENG 2143, 3 credit hours. Tahun 2 semester, sepatutnya semester 1 tapi awak ambil semester 2. Owner of this code is actually FKEKK, that's why the code is BENG. Okay, the level of difficulty is 4. So take a look at the learning outcome. At the end of this course, the student should be able to apply the concept of data description, normal and sampling distribution. Sekejap, aku belum record. Siapa dah record? Bagus. Okay. Sampling distribution, estimation and hypothesis testing, the analysis of variance, ANOVA, regression and non-parametric tests to solve mathematical problems. Okay. Analyze engineering data for the second LO by using the descriptive statistics, and deduce statistical inference for engineering problems by using the technique of estimation, hypothesis testing and regression. So basically all the listed things in this LO refer to the topic that you are going to learn in this subject. Okay, so it will be mapped to PO1 and PO2, program outcome, and LOD, WK ni refer to the skills. Okay, so nanti boleh tengok dia punya table. Okay, synopsis. The outcome of this course is to deliver statistical techniques and tools for data analysis. Basically this, apa dia, ada soalan? Okay, basically this subject is all about data analysis compared to what you learn in EM1, EM2 and DE. Awak belajar banyak pasal mathematical modelling. Tapi dalam subjek ni dia tak banyak modelling sangat. Dia ada hypothesis testing, how you are going to run analysis, nak buat graph, table and everything. And also memang buka saja saja dia aku mute kau. And also data description, dan nanti awak akan expose macam mana nak guna statistical software. So ada banyak statistical software. Basically we have R, we have Minitab, and then ada yang lain-lain lagi. Tapi sebab tu semua mostly adalah berbayar, saya akan guna yang freely available, which is Excel. Sebab kita boleh buat banyak analisis juga guna Excel, Microsoft Excel. So make sure dekat dalam awak punya awak punya PC nanti or laptop, awak ada install Excel. Okay, sebab we are going to have session how you are going to use to do the analysis on real data by using Microsoft Excel. Okay, so the synopsis, the outcome of this course is to deliver statistical techniques and tools for data analysis. The course begin with data description. Then student will be exposed to normal and sampling distribution, estimation and hypothesis testing for 1 and 2 population. In addition, one-way analysis of variance or ANOVA, simple regression, multiple linear regression and polynomial regression will be taught in this course. And apart from this, student will learn the non-parametric statistic, okay, which is in the last chapter of the subject. And finally, the student will apply their statistical knowledge with a software application. This is what I told you before. The software application to ensure that they are well prepared for the industry. Because if you are going to jump into the industry, kalau awak jadi engineer ke apa, so you should know how to use the software. Dah tak pakai calculator lagi. So this the good things lah bila awak exam online nanti. So boleh analisis data directly guna software to get all the output. Okay. So reference yang ini boleh cari dekat library, A Student Guide to Engineering Statistics. And then
Another one, Prem Esman, Introductory Statistics. This one from John Willey and Sons. You can also search this one, tak sure lah ada e-book ke tak. Tapi banyak buku statistik yang ada e-book. Okay, boleh download je. So Douglas Montgomery, Applied Statistics and Probability for Engineers, the 7th edition. And also by Froon and Miller. So we had Miller and Froon's Probabilities and Statistics for Engineers. Okay. And then all you have the number 5 and number 6. The last one is Sharifah Sarah, Introduction to Probability and Study Student Guide, Prentice Hall. This is actually the previous version from the first one. Okay, the first one adalah yang ni, the latest version. Okay, on the first one. Saya tak sure lah ada dekat penerbit UTM, meaning that ada lah ni dijual dekat koperasi. So boleh cari lah, tapi sebab korang semua kan daripada rumah kan. So tapi guna buku e-book je pun should be fine, sebab all you are going to learn in this subject is the basic of statistics yang memang banyak sangat buku e-book dia freely available. Okay, so you can just search from anywhere in the list of reference, cari yang mana ada. Okay, so student learning time, SLT, kita akan ada online lecture that is 3 hours plus tutorial akan jadi 1 hours. Selalunya saya akan mix up the lecture and tutorial sekaligus. Sebab setiap kali lecture, then kita akan directly buat latihan so that you will get the idea. Okay. And the frequency will be 14 weeks, 14 minggu, 14 kali 3, that's one you will get 42 hours untuk dia punya ni. Tutorial will be 1 hour every 6 weeks. So 6 kali 1 dapat 6. And then this self-study learning hours, for every 3 hours lecture, you should provide 3 hours of learning session for the total of 14 weeks. So dapat 42. Tu kau tengok yang lain ni lagi. Online test, sepatutnya awak belajar 6 jam. And then preparation time and everything, assessment time 1.5 jam and so on. Okay. So total hours student learning time is 123, which is equivalent to the credit hours of 3. Credit hours for this subject, that is 3 hours. Okay. So the course evaluation, kita akan ada coursework consists of 40% from your overall marks. And the remaining 60% will be on your final exam. Okay. So dia akan ada midterm online 20%. Lepas tu online quiz akan ada 2, which is 10%. Dan group assessment akan ada assignment that is 10%. So in overall akan dapat 40%. 100%. Okay, plus 60% of your final exam. So method of assessment, ni kau tengoklah dia ada online test, dia akan ada question 1, question 2, question 3, week 1 sampai week 4, course learning outcome yang kedua, and then ni course learning outcome yang pertama. So 6% dan juga 7% untuk midterm. Okay. Dan juga course learning outcome yang ketiga. So total adalah 20% untuk midterm exam. So quiz 5%, referring to course learning outcome 2. Ada 2 quiz, so total of 10%. And then assignment 10%. Assignment akan ada application question with real data. So you have to do the analysis. And then online final exam akan ada 4 soalan. Okay. So 4 soalan, 15% untuk setiap soalan. So total is 60%. 15 kali 4. So total percentage and overall with respect to the course learning outcome. Okay, detail and teaching plan, the syllabus, chapter 1, kelas saya selalunya synchronized. Okay, saya akan buat ikut lecture time and then I will do the online class by using the Microsoft Teams, and all the material saya akan, notas semua saya akan upload dekat Microsoft Teams, so you can download from there. Lepas tu the first chapter, hari ni kita akan tengok data description by using graphical and also by using the measure of tendency. Okay, so relationship between mean, median and mode, and the second part will be the concept of probability. Okay, so there will be 3 hours of lecture. For this one we will do it today, and also the next class will be on Thursday pukul 10. Okay. So week kedua awak akan ada normal and sampling distribution. So kita akan tengok what is normal distribution, how you want to transform from the normal distribution into the standard normal distribution, what will be the standardization that we are going to use. And dia akan ada tutorial and also
data description using statistical software. Okay, yang ini tak adalah saya fix sangat ikut this teaching plan. So normally kita akan buat and then bila masa sesuai saya akan tunjukkan dia punya what we call it training session, no training session lah, learning session by using software. Okay. And then chapter 3, continuation of chapter 2 dekat week ketiga. Then akan ada quiz 1 supposedly on week 3. But depends on your performance whether the quiz will be done on week 3 or it will be in the other weeks. So tengok macam mana. Semuanya tertakluk. Yang dalam jadual ni hanyalah perancangan. Okay, tapi kita akan follow all the contents whether it falls in the given week or not. So depending on the performance of the student and also ada cuti ke anything like that. Okay. So chapter 3 estimation and hypothesis testing. Chapter 1, chapter 2, chapter 3 dia more into theory. Okay. Hypothesis testing. So dalam subjek ni yang pentingnya awak kena faham setiap chapter sebab setiap chapter tu dia akan dibawa for the next chapter. Chapter 1 dan chapter 2 sangat bersangkut paut. So chapter 2 dan chapter 3 tu pun bersangkut paut. Sebab nak buat estimation ni, you have to understand. Okay, not only know, you have to understand the concept of normal distribution. So pengiraan dalam chapter 3 berkaitan dengan pengiraan dalam chapter 2. Okay, and so on. For the hypothesis testing, dia akan relate dengan chapter 2 dan juga chapter ni lah, the first part of chapter 3 as well. Because you have for one population and then you have another one for two population. So that is why it is important for you to understand well each chapter of this subject. So chapter 4, dia agak panjang sikit. How you are going to do the inference and everything about estimation and hypothesis testing for the two population. Then analysis of variance, yang ini related dengan how you can design an experiment if you are given the number of replication and also factors that affect the reading or the parameter that we are interested. Okay. So macam mana kita nak dapat timetable of analysis of variance and how we are going to make the conclusion by using the hypothesis testing. So chapter 5 ni relate dengan chapter 4 actually. Even though the calculation will be using the analysis of variance, ANOVA. Chapter 6, ini pada saya chapter yang senang lah. Kalau kau tak faham ni memang pelik tapi benar. Sama juga ia relate dengan chapter sebelumnya. It is more into correlation and regression. If you were given two variable A and variable B, how we want to know whether there exists significant relationship between variable A and variable B, then how strong is the relationship and what will be the equation to represent the relationship between A and B. That is why we have a simple linear regression. And then multiple linear regression, you are going to learn about quadratic regression. Dan the next one, chapter ke-8, yang ini adalah non-parametric test. Chapter ke-8 ni non-parametric test, there are 5 test yang awak akan belajar. Single sample sign test, Wilcoxon rank sum test for the independent samples, or also known as Mann-Whitney test. Kruskal-Wallis test, and also the second last is Spearman rank correlation and also the Runge test. Okay. So itu adalah pada minggu ke-15, provided that insya-Allah kalau panjang umur tak ada apa masalah sampailah kita ke minggu ke-15. Okay. So total LST is 93, minggu ke-16 revision weeks. Minggu ke-16 ni bila lah, lepas raya. So minggu ke-17 dan 18 will be your final examination week. Ni okey. Ni tak ada apa-apa. Okay. So ada soalan so far? Oi, senyap ni budak ni. Tak ada. Baru tak ada. Kau tidur ke apa? Ngantuk? Mana ada Cik. Memang lemah macam itu Cikgu Azir Rizal. Ada soalan? Cikgu Azir Rizal. Ya, saya. Ada soalan? Saya ada. Dia ada? Okey. Tengok sikit siapa yang ada. Ahmad Nabid, okey. 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 Yang lain ada soalan tak ada? Amir Hamzah, Muhammad Fahmi, ada 2 Muhammad Fahmi dalam ni. Muhammad Fahmi Hazim dan Muhammad Fahmi. Okey, faham dua-dua so far? Faham.
Okay, ngantuk ke? Tak. Ada berapa orang ni dalam ni? 46. Ada lagi tak kawan-kawan awak yang masih tak masuk dalam grup? Tak, Cik. Tak tahu. So selalu section ni sebenarnya berapa orang? Sebab penyelaras bukan penyelaras lah, yang buat jadual waktu cakap ada dalam 70 orang, betul? Mungkin sekali dengan direct entry kot. Kalau dah ada entry sampailah 70. Sebab dah ada 10 orang yang dah ambil hari tu. Oh, okey. So dalam ni ada 46. Saya masih tak boleh buka lagi attendance. So tak sure berapa orang. Sedapnya nama ni. Wardatul Rauzah. Mak susah nak sebut nama. Wardatul Rauzah. Wardina Safiah lain. Wardatul Rauzah. Okay, that's okay. Ada Wardatul Rauzah. Wardatul Rauzah. Tak ada. Okay. Tak apalah, nanti kau ada tu. So kita tengok the first chapter sebab first two chapter. Kalau awak tengok dekat nota, saya ada upload dekat Ulearn juga. Kalau awak tengok dekat Microsoft Teams, chapter 1 dia akan ada 1_1, 1_2, 1_3. So 1_1 is about and 1_2 is about data description. Yang mana ni sebenarnya awak dah belajar masa sekolah rendah. So saya tak akan go through each line. So saya just akan in brief. Okay, chapter 1_1 and 1_2. So because it's very basic and very simple. This is about how you are going to run data description. The basic data description. Semua dapat nota? Oi. Dapat. Dapat. Ada. Apa tak ada? Ada? Ada. Tapi sampai 3 lah. Chapter 3. So far sampai chapter 3 lah yang saya dah upload. Senang lah subjek ni, sepatutnya korang boleh score lah. Compare dengan subjek matematik yang lain. Boleh, Cik. Cakap boleh. InsyaAllah. Tu bagus. Khairul Nisa, Khairul Imran. Catration, Hafizuddin. Go Hengsheng. Okay, so we will take a look at the first one, data description. Basically, this chapter is about how you are going to learn the data description for what we call it, for data yang awak ada. Okay, so let's say if you have a number of readings. Katakanlah awak nak tengok apa benda semua kan. So macam mana kita nak represent the data in term of graph, frequency and so on. Ni semua dulu dah belajar kan masa sekolah. So kita ada beberapa method, graphical and numerical methods for describing qualitative data. Basically data dia ada dua jenis, kualitatif and kuantitatif. Kualitatif data is data yang berkaitan dengan kualiti. Contohnya apa nama dia? Data yang berkaitan dengan kualiti lah, something that you can number of cars owned by a person. So dua, okay. So represent the qualitative, okay. And then quantitative, dia punya number yang anything that give you the numerical numbers, that is the quantitative data. So how to represent this type of data? The first one, we have the frequency distribution that lists the number of occurrence on each category of data, okay. So we have the relative frequency distribution, list the relative frequency, and to construct a graph, a data set, it can be described by using frequency, the number of observation in a category or in a class. The relative frequency is the proportion observation within a category and it is found by using this frequency. Number of frequency dibahagi dengan frequency. Atau respective this one. Sekejap saya change to my iPad sebab saya nak tulis-tulis sikit. Mana nak masuk? Jap. Teams. Ada siapa-siapa yang balik UTM? Between you all ni.
Saya balik tapi fasa 2 nanti. Siapa tu yang cakap tu? Syakirin. Oh, dari mana Syakirin? Sorry? Dari mana? Balik dari mana? Dari Selangor. Oh, asal balik you kan? Tak tahu dapat. Dapat. Ah, Please, ah. apa nama Sofia Yaya balik? Tak dapat, Cik. Oh, pasal 2 pun tak dapat eh? Tak. Kesian ni. Tak apalah, sebab Tak. awak kan untuk pulau kapas. Share screen. Start broadcast. Oh, silap. Okay, kita tengok chapter 1, data description. Okay, so relative frequency, that means kalau awak ada this one, okay. Kalau kita ada, for example, if you have this type of data, katakan awak ada apa contoh data? Apa nama saya? Students punya hobby. Okay, so then kita akan ada frequency in here. So katakan nombor 1, tidur 20 orang. Okay, and then watching TV katakan ada 5 orang, and then online browsing online or anything 35 orang. So this is the type of data where in here nanti awak akan dapat dia punya total frequency is here. Total frequency, and this all represent the frequency. So this type of data yang mana ini adalah tidur, watching TV online, itu adalah dia punya kualitatif, okay? Dan frequency is the quantitative of the data. So macam mana kita nak represent data ni? Awak boleh buat contohnya bar graph. For example, yang ini adalah hobby, and then yang ini dia punya frequency. So tidur contohnya 20 orang, okay? And then watching TV 5 orang, online 35 orang. So this is about data, graphical picture. So macam mana kita nak represent this type of data in a way it is easy for you to do the analysis, or it is easy for you to represent to others. Contohnya kalau awak macam tengok, kalau kau tengok drama Samarinda kan, CEO Megah Holding. So dia mesti nak tunjuk dekat dia punya boss kan. So ini kita punya revenue atau ini kita punya penjualan. So dia tunjuk dalam bentuk graf. Dia takkan tunjuk dalam bentuk jadual atau dalam bentuk ayat. So that is the importance of data description. Okay. So dia ada frequency, dia ada relative frequency. Relative frequency ni selalunya digunakan untuk buat OGIF. Okay. Atau guna percentage. So dekat sini boleh juga letak dia punya percentage rather than buat dia punya frequency biasa. Okay. So nampak semua? Ini semua dah belajar kan masa sekolah dulu. How you are going to represent the data. So I just give in brief. Okay. So beberapa type of graph. Kita ada qualitative data can be displayed by using bar graph. Bar graph yang ni lah, yang macam ni tadi. You have all the, what we call it, the quantitative. Yang ini adalah dia punya quality, qualitative data that is hobby, online atau watching TV. Yang dekat sini ada dia punya frequency. So this is an example of bar graph. Atau carta pie. So boleh juga awak buat pie chart. So tengok berapa orang suka watching online, berapa orang suka tengok TV, and berapa orang suka tidur. Okay. So this is the pie chart. Tahu kan semua pie chart? A chart in a circle that is divided into sector.
Tahu kan? Rohaizi tahu? Tahu? Takkan tak tahu ni. Kau tahu tak tahu, kau cakap tahu je lah. Tahu. Tahu. Okay. So, for example, in a survey concerning public education, 400 school administration were asked to rate the quality of education in Malaysia. The response are summarized in the table below. So, dia punya rating ini adalah dia punya kualitatif data. So, kita nak tengok berapa orang rating paling banyak. Kalau awak tengok macam ini, dia macam nampak susah kan? So, it will be easy if you represent the data in term of bar graph atau pie chart. Okay. Construct a frequency distribution table which include values for relative frequency and percentage. So frequency dia untuk setiap rating, we have, this is the rating A, B, C, D and this is the frequency. So relative frequency by using this formula, where we have relative frequency equal to frequency bahagi dengan dia punya total frequency. Okay. So sama dengan frequency divide by total frequency. Yang ini sama dengan 400, yang ini adalah based on each category. So for A, dia akan sama dengan 35/400. So you dapat 0.09. So 260 bahagi 400. 93/400, 12/400. So you akan dapat all of this. So relative frequency total dia memang akan sama dengan 1. Okay. So by percentage, you akan dapat. Tadi kita kira percentage akan sama dengan relative frequency kali 100. Dia punya formula. Relative frequency kali 100%. So, awak dapat tengok dekat sini paling banyak bagi rating adalah 65%. That is by category of B. The least one is on D, while the medium is fall in the category of C. And the total akan sama dengan 100. Okay. So nak nampak lagi senang kalau kita tunjukkan dia dalam bentuk bar graph. Okay. So contohnya macam ni. So construct dia punya bar graph, awak akan nampak paling tinggi, this is the frequency, yang ini tadi dia kata 260. This one is 260, category A you have 35, category C berapa? 93 dan juga 12. Okay. Bar graph dia gunakan information on frequency sahaja. Okay. So yang ini awak boleh can construct the bar graph using Excel. Tahu tak macam mana nak buat bar graph guna Excel? Oi, tahu tak? Tak. Tak. Tak Tak tahu. tahu, kita belajar. Nanti saya tunjuk. Okay. How to do the, what we call it, how to find the solution by using bar graph. Yang ini yang saya tunjuk dekat dalam slide ni, dia menggunakan Excel. Okay. And the same one, awak juga boleh guna pie chart untuk construct dia punya apa nama dia tu, untuk represent dia punya information. So pie chart dia akan guna percentage of the data rather than dia punya frequency. Bar chart sahaja yang kita guna frequency, pie chart kita akan guna dia punya percentage. Okay. So nanti in the next class, maybe hari Khamis or hari-hari atau minggu depan, kita akan buat session untuk analisis this type of data. Macam mana awak nak lukis semua carta-carta ni by using Excel. Okay. So nanti saya akan upload real data dekat dalam Microsoft Teams. You can download and then the next class kita buat hands-on by using Excel. Okay. So make sure awak ada laptop atau PC. Dan laptop atau PC awak ada Microsoft Excel. Kalau tak ada, kau pinjamlah laptop orang. Okay. Ada soalan so far? Ini dua jenis carta je lagi. Kita ada lagi satu, apa nama dia? Line graph. And then kita ada, selain line graph apa ada lagi? Carta-carta yang ada. Banyaklah nanti kita check. Okay. By using Microsoft Excel. I'll show you how to do all of this type of analysis. Any questions so far?
No. No. Ya. Kalau tak pakai Microsoft Excel boleh. Macam WPS ke. Pakai apa? WTS apa? WPS. Apa tu? Dia macam Word juga tapi dia bukan Microsoft lah. Dia macam Word tapi dia Microsoft. Kau tengok dia ada ni tak? Function-function yang boleh buat banyak, apa nama dia? Banyak data. Kalau macam tak ada tu kira kena download Microsoft juga lah. Sekejap saya tunjuk. Ya, aku dah lama tak mengajar. Aku lupa macam mana nak back kepada ni. Sekejap. More action. Sharing. Okay, nampak tak ni sekarang? Screen nampak apa sekarang? Nampak yang Slide tadi kan? yang present solution. Present solution. Dah. Nampak pie chart Chat tadi kan? Okay. Share content. Okay, sekarang nampak Excel? Nampak. Nampak Okay, so kenapa saya guna Excel? Sebab kita nak awak ada banyak, macam mana kalau macam Excel ni tadi kita boleh letak banyak data. You can write your data in here. Contohnya macam soalan tadi saya ada data yang ini. Rating dan juga frekuensi. Okay. So saya tak sure yang tadi siapa Rohaizi cakap. Kau check lah nanti Rohaizi. So kalau macam ada data macam ni, kalau Excel kan awak boleh select data ni and then you pergi dekat data. So dia ada satu analisis yang khas untuk data. Okay. So dekat sini kalau untuk data ni awak boleh export data daripada web apa benda semua. Okay. Dan dia akan ada juga home and then insert. Yang ini. Dia ada banyak recommended chart. So nanti Rohaizi check Aku tak pernah dengar lah dia punya software yang aku cakap tu. Maybe boleh sebab dia banyak sebenarnya. As long as you have all this type of what we call it chart dan juga analisis yang boleh dia guna. Kalau macam Excel nanti awak tengok data, dia ada data analisis. Dekat sini banyak. Dia boleh guna ANOVA, single factor, F-test, histogram dan semua. Okay. T-test, regression. Sebab tu sepatutnya kena guna statistical software yang sebenar. That is R atau Minitab. Tapi sebab UTM tak beli tu semua. Sebab tu saya yang paling basic sangat ni adalah Microsoft Excel. Okay. So that's why saya akan ajar menggunakan Microsoft Excel. Okay Rohaizi. Okay. Jawab soalan. Kau check balik lah. Nanti saya like seriously I never heard about that kind of software that you talk about. Okay. So kalau nak guna ni contohnya macam tadi, kau select je data ni. Insert chart dekat sini. Recommended chart tu dia terus keluar. All chart awak nak guna line chart pun boleh. Pie chart macam gini dia terus keluar dia punya frekuensi. Bar chart kalau tak suka diberi tegak nak rasa nak sengitkan dia. And then ada scatter plot, surface plot. Surface tak sesuai sebab dia adalah berkaitan dengan surface. If you have a 3-dimension data then should be fine. Okay. Histogram tak sesuai, box and whisker. So ni nanti ni lah. So contohnya saya nak buat paling simple macam tadi. This one. Okay. Terus keluar. So tak payah nak lukis susah-susah. Okay. That's the important of using software. Ini okay sebab data awak sikit. Kalau data banyak nanti kita dah takkan guna. That is why menggunakan software will be the best solution. Sebab in real life kita akan face the situation yang mana data awak banyak. Especially lagi lah sekarang kita dah move into Industrial Revolution 4.0 yang mana memang kita akan dealing dengan big data. Okay. So ni contoh ni sebab sikit je data dia 4 kategori je. Kalau awak ada sampai 50 kategori takkanlah kau nak ni kan. So that's why using software is the best solution. So there are many representation. Yang ini kan cantik macam itu, colourful. Nak tukar colour boleh. Nantilah saya ajar untuk next class. Okay, semua dapat So make sure ada Excel lah, Microsoft. Ada soalan so far? Oi,
No. Okay. No. Okay. So we continue with the what we call it, with the lecture. So back to my tab iPad. Start broadcast. Okay, so tadi kita dah berhenti dekat concurrent. Okay. So tadi kita dah berhenti dekat chart. Then kita tengok for the next one, graphical and numerical methods for describing quantitative data. Quantitative data adalah data yang mana in term of number. Okay. So dia tak ada kalau macam tadi dia cuma ada frekuensi sahaja. Tapi in this case, let's say awak ada in term of range. Katakan umur daripada 30 ke 39, 40 ke 49, 50 to 59 and so on. And then ada dia punya frekuensi. So kita nak tengok dekat sini berapa umur yang jatuh dalam sebenar. So that is for example. Okay, this type of data that we are interested. This type of data. Sini, saya tak boleh keluar ni. Cancel. Okay, never mind. Okay, class is an interval that includes all value that fall between two numbers, the lower and the upper limit. So awak akan ada lower limit dan juga upper limit. The lower limit is the class in the smallest value. The upper limit is the class, is the largest value within the class. And the class width is the difference between two conservative class limits. So for example, kalau awak ada data macam ni, okay, example of qualitative data. Dia ada frekuensi dan juga cumulative frekuensi. Seberapa duit gaji yang, katakan dia nak tengok berapa gaji monthly earnings dalam satu company yang ada beberapa orang pekerja. So berapa orang yang dapat pendapatan daripada 401 sampai 600, 9 orang. 601 sampai 822 orang. So if you take a look at this data, dia punya classification ni, yang ini kita panggil dia punya class dalam bentuk nombor. Dan frequency of course dalam bentuk number. Okay, so kita nak tengok by category dekat sini. Katakan saya berminat berapa orang yang dapat gaji 700. So kita tengok dekat dalam kelas yang this one, and this is how we are going to do further analysis. So kita ada yang ini adalah dia punya lower limit. Okay. Yang ini adalah upper limit untuk setiap kelas. Then class width, the difference between upper dan lower, yang ini dia punya class width akan sama dengan $600, $401. So you akan dapat dia punya class width. So class interval can be classified into two groups, exclusive class interval or inclusive class interval. So kalau yang eksklusif, dia tidak ada gap between the upper limit and the lower limit. It terms in the form of this one. So yang mana ini ada tanda this one, meaning that A is included in the what we call it, A termasuk dekat dalam dia punya ni, tak dalam dia punya kelas. Kejap, apa pasal tak boleh ni apa pasal dia tak boleh guna dia punya function lain ni, get the feature and more into a cancel. Where is the eraser? Wow, betul lah. So inclusive class interval is a class interval with a gap between the upper limit of one class and the lower limit. So dia termasuk dalam dua-dua, upper limit dan juga lower limit of the interval. So contohnya macam ni, daripada data monthly earnings ni dan juga number of employees, cumulative frequency dia tambahkan. Okay, yang ini 9 tambah 22. Dapat 31. So yang ini pula 9 tambah 22 tambah 39. So you dapat 70. Dia totalkan all the frequency before. So 15, yang ini 9 tambah 22 tambah 39 plus 15, you get 85.
And for this one, you have 9 plus 22 plus 39 plus 15 plus 9. Dapat 94. Yang ini plus all, the above. Okay. So dapat 100. Cumulative frequency normally is always equal to 100. So daripada sini, number of classes can be obtained by dividing the range within the class size. Tally marks is used to count the frequency, and then kita akan ada class midpoint, lower limit plus upper limit bahagi dengan 2. Okay. Class boundary is given by the midpoint in the upper limit of one class, and class width can also be obtained by taking the upper boundary minus the lower boundary, and frequency distribution list of the classes and the numbers of values that belong to each of the class. So a cumulative frequency, this one, where you sum up all the reading, all the value of the frequency that fall in each class. Okay, so ini dia punya pengiraan. Ini dah belajar juga kan dulu? Oi. Dah, Cik. Okay. Fahmi dah belajar kan? Fahmi 1, Fahmi 2. Dah. Okay. So just a recap, okay, on what just happened. So class width, class midpoint, yang ini awak boleh tengok dekat sini. Okay. So untuk kuantitatif data, okay, ini typing error ni. Okay. Tak betul lah. So untuk kuantitatif data, kalau data dia jenis macam ini, macam mana kita nak represent this type of data? Kita boleh gunakan histogram atau polygon atau OGIF. Sebab OGIF ni dia relatekan dengan cumulative frequency. Okay. So OGIF is a graph that represent the cumulative frequency or cumulative relative frequency for the class. So contohnya dia ada data, the following data give the monthly expenditure in 100 on food for 30 households randomly selected from the households who incur such expenses. So construct a frequency distribution table given the class width is 3 and use this class interval from 0 up until 3, 3 up until 6 to start on. So dia bagi awak random data. So you have this raw data, not random data, raw data. So daripada data ni awak kena buat classification. Okay. Untuk setiap data ni kita nak kategori. Berapa orang yang dia punya monthly expenditure in 100 RM daripada 0 ke 3. 3 ke 6, lagi lepas tu berapa? 6 ke berapa ni? 9. 6 ke 9, lagi 9 ke? 12. 12. Okay, sebab dia punya class width is 3. Okay, so for this case awak tengok. 0 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 9 until the last one 18 sampai 21. So tengoklah daripada raw data ni. Berapa orang yang dapat gaji dia ini in 100 RM. Okay. Berapa orang yang monthly expenditure dia daripada 0 sampai 300. RM300 monthly expenditure. Okay. So tengok dekat data ni kira. Yang ini masuk. Tak masuk kan? Sebab 0 sampai 3. So dekat mana dia dapat frequency of 4? So yang ini 1, 2, 3, 4. Okay. So bacaan 1.05, 1.5, 1.99 and 1.39 fall in this 4. Okay, frekuensi 2. So 3 sampai 6 dia ada 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So itu dia dapat 8. Dan then nanti kau kira lah, tengok balik. Okay. So relative frequency yang ini adalah 4 bahagi 30, 8 bahagi 30 and so on. So percentage dia ambil yang itu. Relative frequency didarabkan dengan 100. So you get this one. So how to represent this data?
So soalan kedua, calculate the relative frequency and percentage. You already done that. Lepas tu draw a histogram and a polygon for the frequency distribution and draw an ogive. So dia guna Microsoft Excel, terus dia dapat. Kelas 0 ke 3 ada 4 orang dia punya frequency. 3 ke 6 ada 8 and so on. So this is dia punya class boundary yang mana axis Y, axis X ni adalah dia punya monthly expenditure. Okay, dia punya class. Okay, in 100 RM. Dia buat histogram ni pun tak complete. Sebab sepatutnya you kena tulis what is your X axis and what is your Y axis. Okay. So nampaklah paling banyak orang belanja setiap bulan antara 300 sampai 600. This is the highest. And the second highest is orang berbelanja between 900 sampai 200. 1200. Okay, and so on. So if you draw the polygon, it will be like this. The highest is here and the lowest is this one. Okay. The selepas, dia menggunakan midpoint. Midpoint is awak ambil 0 tambah 3 bahagi 2. So that is why you dapat 1.5 in here. Okay. So yang ini yang lowest sebab ini tak termasuk dalam data. Okay. So dapat Ini pun diguna Excel ni. So you will see later on how to do this analysis. And ogive, you calculate the cumulative frequency. So nampak dia punya ogive. Tak silap saya, kita belajar buat ogive ni masa darjah 6 dulu kan. Saya ingat lagi masa saya darjah 6, tak silap, belajar buat ogive ni. Tambah, kumulatif dapat ni. So hopefully awak faham lah this one. It's because it's a very basic thing that you have learned in primary school. Okay. Ada soalan so far? Tak Tak ada. 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 Tak ada. Tidur semua? Tak. Tak pun. Ya ke? Percaya? Okay. Okay, done. So faham lah tu semua. Okay, itu adalah berkaitan dengan data. Macam mana awak nak represent data awak kalau awak ada data dalam bentuk kualitatif or kuantitatif. Okay. So the next one, kita ada measure of central tendency. Okay. Maksudnya kita ada ukuran yang berkaitan dengan statistical punya variable or parameter. Kita akan ada mean, median, mode dan so on. Okay. So yang ini awak kena tahu sebab all of this thing in this part ialah dia yang akan dibawa dalam chapter 2, chapter 3 and so on. So you have to know what is mean, what is variance, how you are going to calculate the mean, how you are going to calculate the variance and what's the relationship between mean and also mean for population and mean for sample and so on. Dekat dalam Excel nanti pun boleh tengok macam mana nak kira mean atau average menggunakan software. Okay. So the first one, mean, also known as arithmetic mean or average. Okay. So dia sama juga dengan average, that is taking the sum bahagi dengan dia punya number of data. Is computed by determining the sum of all the values divided, ini sepatutnya kat sini the sum of all the values of the variable in the data set divided by the number of observation. And this one pun kat sini, satu ayat ni sepatutnya, cuma dia lari. Okay. Population mean is mu dan sample mean is x bar. Okay, by using sample data. Betul kan dekat ni dia ada x bar. Computed by the sample data. So insert tab to edit. Okay, something is wrong.
BENG, no, not part-time. Okay. Not. To edit and save, sign with subscription. Sign in. Sign in. Okey, sekejap saya nak tunjuk ni. Sebab ada masalah sikit dengan saya punya ni. Apa ni? Okay, so kita akan ada untuk population dan juga untuk sampel. Okay. Microsoft Teams. Share screen. Start broadcast. Okay, so if you take a look at this new slide. Okay, at the description here, dia kata dia akan ada dua. Okay, for population mean and also for sample mean. So basically, yang ini adalah basic idea in statistik. Yang mana awak kena tahu data dia akan ada dua. Either comes from population or sample. Okay. Apa maksud population? Siapa tahu? Hairul Amri bin Muhammad Khairi. Muhammad Syafiq. Muhammad Said. Muhammad Zakwan. Okay, apa maksud population and sample? What does it mean by population and sample that comes to your mind? Siapa boleh jawab? Oi, senyap je duduk dah ni, ada ke tak ni? Populasi. Banyakkan benda. Populasi tu kau transfer je daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Salah. Boleh Google cepat apa maksud population. Anyone? Azrul Nazmi. Tak ada orang yang nama dia satu nama je. Azrin bin Azman. Ni bagus. Macam saya, Arfah binti Ahmad. Dua perkataan je nama. Azrin binti Azman, perempuan ni. Azrul Nazmi, apa jawapan? Sedang selfie ke tu? Apa dia? Population tu Bahasa awak kau dekat mana ni weh? Dalam gua ke apa? Apa dia? dalam gua. Nilai bukan nilai. Bukan nilai. Jumlah. Jumlah, okey. Jumlah sesuatu. Ya, salah.
Salah. Keseluruhan kumpulan yang kita nak kaji kot. Betul. Fahmi punya. Ke Zakwan yang jawab. Okay. Population refer to all the data. Atau apa nama tadi? Keseluruhan apa? Ayat kau tadi? Kumpulan. Keseluruhan kumpulan. Okay. Atau yes. Or keseluruhan kumpulan. Okay. So contohnya awak nak tengok kumpulan apa contoh yang kau nak tengok? Okay. Kita nak tengok kumpulan pemain bola sepak. So awak tak akan pilih Manchester atau Liverpool atau ni je. So awak akan tengok semua yang kaji, yang sokong JDT ke, yang sokong apa nama dia, Manchester ke, MU ke, Liverpool ke, lagi apa nama dia, macam-macam lagi dah semua bola sepak punya team. Okay, so we look at the whole in this word. Okay, so senang cakap populasi ni dia refer kepada keseluruhan. Kalau awak nak tengok bilangan pelajar UTM. So kita akan tengok the whole UTM punya population. Okay. So kalau sampel, kita akan ambil sebahagian sahaja. Okay. So contohnya saya nak kaji. Apa yang aku berminat nak kaji kalau kat UTM ni? Okay. Bilangan student UTM, okay, yang buat kerja part time, okay, untuk tambah pendapatan. So populasi saya akan sama dengan whole UTM student. Saya akan tengok daripada semua fakulti, FKE, FKEKK, FKM, FTMK, FTK dan seterusnya. Tapi kalau awak buat kaji keseluruhan pelajar UTM, apa masalah yang akan muncul? Kalau saya nak tengok seorang-seorang berapa orang yang kerja part time. What is the possible, what we call it, possible problems or possible difficulties that I will encounter in looking at the whole UTM punya student? Saya kena jumpa seorang-seorang tanya, budak kau kerja part time ke tak? Okay, pass next. Then, okay, kerja part time or not? Pass next and so on. So apa possible difficulties that I will encounter if I kaji the whole population or populasi? Time consuming. Okay, betul. Time consuming lagi. Apa? Lagi. Sophia Yaya, kau tidur ke? Selalu kau jawab je. Bila aku tanya soalan kau tak jawab pula. Tak tidur, Cik. Lain-lain. Corpuscles. Macam mana nak sebut nama ni? Corpuscle. Corpuscle. Right. Any answer? Corpuscle. Puan, saya tak dengar tadi. Tadi wifi saya lag sebab hujan. Oh, okay. But am I pronounce your name correctly? How to pronounce your name? Ada? Hilang dah? Hilang dah. Wi-Fi problem. Okay. Yang lain-lain? Nordiana? Corpuscle. Corpuscle. Is it? Yes. Okay. 我忽然怀疑大学一点点。你很好？你好？很好。很好。Okay. Okay. So then yang lain-lain ada. What are other difficulties selain daripada time consuming? Priscilla Joseph. Any idea? Katakan kalau saya nak kaji the whole population UTM, apa masalah dia? Kalau saya nak jumpa seorang-seorang lah budak dekat UTM ni daripada tahun 1 sampai tahun 4 dan juga semua fakulti. Masalah pertama of course time consuming. And then betul tadi jawapan siapa? Zakwan ke Fahmi? And then what are all the other possibles? Apa lagi? Aku tanya ni, senyap je. Mana yang lain? Yankit? Sam Yankit? Any answer? Don't know. Don't know. Okay. Lain-lain? Of course, dia akan jadi cost consuming as well. Sebabnya nak jumpa seorang-seorang dia mestilah makan cost.
Nak travel pergi FTK tu dah duit lagi kan. Nak travel pergi FTMK, nak jumpa seorang-seorang, dia selain daripada masa consuming, cost consuming as well. And then any other problem? Apa lagi? Syakirin? Ada? Apalah buat ni kan study depan komputer. So kau Apa dia? apa lagi masalah? Masalah, saya tak dengar sangat. Internet kat sini hujan. Internet lambat. Hujan? Apa salah aku duduk kat Melaka di panas je? Melaka panas. Melaka memang, Melaka Darul panas. Okey, apa lagi? Ni. Ini ada selain daripada cost, selain daripada ni, apa lagi? Population punya ni. Dia cost consuming, time consuming, and then inaccurate data. Inaccurate sebab apa? Banyak sangat. Besar. Betul. Not like inaccurate, to meet each population will be impossible. Okay. Sebab contohnya kalau saya nak jumpa setiap student dekat FKE ni lah, bukannya senang kita nak kumpulkan semuanya. So, ini adalah all possible masalah. So, senang cakap, to study the whole population, it will be impossible. Okay. Agak impossible. Okay. So, the best way is solution dia kita akan ambil sampel. Okay. So, daripada this one population whole UTM, saya akan hanya ambil sampel sahaja. Sebahagian. That is sampel. So, maybe sampel saya hanya ambil dekat student FKE, FKE-KK dan juga FTK. Tapi, saya akan buat conclusion untuk represent UTM. Tak keluar yang aku punya ni. Okay. So, saya akan buat conclusion to represent UTM. So, saya akan tanya seorang-seorang pelajar FKE, FKE-KK dan FTK, adakah dia orang kerja part time or not. Tapi conclusion saya nanti, saya akan katakan saya dapat 70% yang kerja part time. Okay. So conclusion saya akan buat 70% of UTM student is having a part-time job. Okay. So, itu adalah kegunaan sampel dan juga population. So, yang deal dengan populasi ni sebenarnya hanyalah census atau bancian. Tahun lepas kita ada buat bancian kan? Jabatan Perangkaan ada buat bancian. Okay. So, hanya census atau bancian saja yang deal dengan population. Dia akan pergi setiap satu rumah tengok berapa orang dalam rumah tu. Sebab dia memang nak tahu populasi dunia. The reason why kita buat tu adalah untuk tahu the whole population in Malaysia and in the whole world. Kita nak tengok berapa, grow rate or lifespan contohnya. Okay. So, agak impossible. That's why kita akan ada population and sample. So from here, basically, we are having sample and population. Keep. Okay. Okay. So that's why in reality, actually you are going to have this one. Population and sample. Dalam statistik, yang ini penting sebab chapter 2 sampailah chapter 8 nanti awak kena tahu perbezaan population dan sample. So selalunya parameters yang kita berminat adalah mean, okay,
standard deviation variance. Okay. So ini adalah ukuran-ukuran yang kita berminat. Mean sama juga dengan average. Untuk population dia adalah mu, untuk sampel it is x bar. Okay. So sama je. Ambil semua, bahagikan dengan bilangan data. Standard deviation untuk population, standard deviation apa? Sigma, untuk sampel S. Dia punya notation. So nanti awak kena tahu. Variance is sigma squared, sample is S squared. Okay. So yang ini adalah notation untuk sampel dan juga variance. So kalau data untuk populasi ni, kita akan represent sebagai X besar. X1, X2 sampai, okay, sebelum tu. Okay. Number of data, kalau untuk population data, kita akan pakai N besar. Kalau sampel akan N kecil. Okay. And data values for population, kita akan ada X1, X2, X besar up until Xn. Kalau untuk sampel, awak akan ada X1, X2, X3 up until Xn. Small x. Okay. So ini adalah perbezaan antara population and sample. Okay. So it is important for you to know all of these parameters dan apa yang di-represent by the data. Kalau soalan tak cakap either the data is from population or sample, kita akan always assume it is from sample. Because to study the whole population is impossible. Unless kalau dia cakap. Okay. So all of this information is important in the next chapter that you are going to learn. Chapter 2, 3 dan juga 4. So kena tahu perbezaan dia. Okay. Dan dengan salin ke? Oi. Dah. Yang lain-lain? Done? With this one? Okay. So this is the parameters. Okay, done. Okay. To see the difference between population and sample, how we are going to have the notation. So kalau awak tengok dekat data ni, if X1 and X2, yang ini sepatutnya X besar. Okay, ada typing error. X1, X2 up until Xn are the n observation from a population. Then the population mean adalah X1 tambah X2 sampai Xn. Sama dengan summation of X bahagi N. Simbol ni adalah simbol summation. That is hasil tambah. Okay. Sebab dia ada summation, lagi satu pendaraban and so on. So make sure you understand. So if X1, X2, small x up until Xn are observation from a sample, then the sample mean is X bar. Sama dengan this one. Tambahkan X1, X2 dibahagikan dengan N. Okay. So note that capital N represent the size of the population while small n represent the size of the sample. Okay. The subscript I is used to make the various value distinct and does not serve any mathematical operation. For example, X1 is the first data, X2 is the second data and so on. Okay. So selalunya kita pakai XI. Dia yang ini sebenarnya summation for XI, I daripada 1 sampai N bahagi N. So maksudnya XI ni X1, X2 up until Xn. Okay. Two mathematical representation. Okay, this one, refer to this sentence. Ada soalan so far? Tak ada. So we are dealing with mean. Parameter pertama yang kita tengok adalah mean. So make sure awak tanya tahu macam mana nak kira mean atau average. Average bahasa Melayu apa? Julat. Julat. Oh. Purata. Purata. Purata, purata. Bukan julat, purata. Purata. Ejaan purata, panggilan purata. Macam-macam. Okay. So lagi satu, median. So median adalah titik tengah. The median of a variable is the value that lies in the middle of the data
when arranged in ascending order. Meaning that data tu awak kena susun daripada kecil ke besar dalam menaik. That is, half the data are below the median and half of the data are above the median. So contohnya untuk data macam ni, kita akan susun dulu. So paling kecil adalah 1.05. And then kita ada 1.50, 1.99 sampai yang paling besar adalah 19.31. So kita akan bagi dekat tengah-tengah. Half yang atas dan juga half yang bawah. So dekat sini adalah median bagi data. Itu adalah cara nak kira median. Kita belajarkan dulu median. Masa darjah berapa? 3 ke 2? 4? 1. Baguslah. Lagi cepat. Okay. Darjah 1 dah tak belajar lagi lah, senang kan. Ada sekolah pondok kat sini? Tak ada. Sekolah pondok pun belajar juga kan. Okay. Half of the data are below the median and half the data are above the median. So these are the steps in computing the median of a data set where you have arranged the data in ascending order at first and then determine the number of observation, that is, n is how many sample size, okay, or number of data yang awak ada. Okay, determine the observation in the middle of the data set. So if the number of observation is odd, then the median is the data value that is exactly in the middle of the data set. That is, the median lies in the n plus 1 bahagi 2. Kalau even, the median is the mean of the two middle observation. N per 2, n per 2 tambah 1 position. Okay, then you will get the median of the data. Okay, so ini macam mana nak kira median. Mode adalah the most frequent observation of the variable that occur in the dataset. So to compute the mode, tally the number of observation that occur for each data value. The data that occur most often is the mode. A set of data can have no mode, one mode, or more than one mode. So if there is no observation that occurs with the most frequency, we say the data has no mode. Ni kau faham lah kan? Data tu maybe ada 1 mode, 2 mode atau 3 depending on the most frequent. Kalau macam data yang ini tadi, dia cuma ada 1 mode, iaitu 8 yang paling tinggi. Okay. Tapi kalau ada 2, 8, then it's going to have 2 modes in the data set. So the next one, type of relationship between mean, median and mode. Symmetrical distribution. Okay, kalau awak dapat mode dia sama dengan median sama dengan mean. Yang mana ini adalah awak punya data and this is the frequency daripada table ni. So kalau dekat tengah-tengah ni dia punya mean, median dan juga mode adalah sama, then you are going to have this type of data. Dia dalam bentuk bell shape. Tapi kalau positively skew, bilangan data yang dekat belah bawah ni lebih banyak daripada data yang dekat atas. Okay. Ini boleh kaitkan contohnya subjek apa? Subjek apa? EMT yang ramai student ni. Ini number of student. Okay, ini number of student. Dan ini adalah EMT dah ambil semua belum? Dah belum ah? Tengah ambil. Tengah ambil. Baru ambil. Okay, ini adalah mark. Saya guna ni lah, differential equation dah. EMT tu kan kejam sangat. Okay, yang ini markah 0, markah 10, markah 20, paling banyak is 90 dan juga 100. Katakan kalau student ramai dapat markah 10 and then bilangan dia semakin berkurang. Okay, so you akan dapat data dia akan skew macam gini. Okay, skew to the right. Dia menghala ke arah kanan. Okay, yang ini case ni sebenarnya tak baik. Sebabnya kalau in the case of markah DE, differential equation, kita boleh tengok ramai student tak score. Ramai dapat markah antara 10 sampai 20. Tapi yang score sikit sahaja. Okay, in this case, the data is skewed to the right and it is not good for the particular subject of differential equation. Yang kita nak sebenarnya data dalam bentuk macam ni.
Tengah-tengah tu sama. Mean sama, mode sama, median sama. That is normal. Ini adalah normal case. So kalau data awak skew to the right, dia kurang normal. Bukan tak normal, kurang normal. Okay. Skew to the left ni pun tak berapa normal. Contohnya tadi markah DE, differential equation, marks on differential equation, and this is number of student. And you have in here yang dapat markah, ini semua selalu kelas Dr. T kan? Mesti ramai dapat E. Betul tak? Betul. Betul tu. Okay. So memang dia punya distribution selalu jadi isu jugalah. Kenapa ramai sangat? Tapi kelas saya dia akan terjabur secara normal. Okay, honestly said. Tak apalah kan, ada orang berpura hati, ada orang normal kat dunia ni macam gitulah. Okay. So in this case pun tak berapa baik sebab terlalu skew, terlalu ramai tertabur dekat satu side sahaja. So we want normally in normal distribution. Okay. So this is how you are going to remember. For this case, number C, mean lebih kecil daripada median sebab mean dia sebenarnya dekat sini. Okay. Median of course dekat sini. Median is here dekat tengah-tengah of the data. Mean, mod adalah dekat sini. Yang paling tinggi. Okay, this is the mod here yang paling tinggi. And mean maybe somewhere here sebab mean is average. Okay, so this is not a normal case. But we can say if you have this type of data, this data is actually skew to the left. Echo dia dekat belah kiri. In this case skew to the right because echo dia dekat belah kanan. So this two is positively skewed data and this one is negatively skewed data and this is the symmetrical distribution, the one that we are interested for the particular type of data. Okay. So sini ada example, mak ai banyaknya bila nak habis ni. Penat aku bercakap. Okay, fine. Tak boleh habiskan lagi ni. Okay, so ini adalah contoh data. Represent the monthly phone bill for 6 randomly selected months in RM. So kira sample mean, awak tambahkanlah semua. Bahagi number of data is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahagi 6, so dapat. Mean dia adalah RM RM41.41. Cantik number ni. Monthly phone bill for 6 randomly selected months. Okay. So jumlah bil telefon dia adalah RM41. Okay. So median, arrange the data is ascending order. Ni step dia, ada 6 observation. So kita ambil sebab dia adalah 6 observation, that is even number. Median is by taking n per 2, 6 bahagi 2 sama dengan third observation dan juga 4 observation. So ini observation ketiga, ini observation keempat, tambah 2 bahagi 2. So dia dapat 47.6. Okay. So dalam data ni tak ada mode sebab semua bacaan adalah sekali sahaja. Okay. So ini adalah berkaitan dengan measure of central tendency. Okay. Central tendency ukuran di tengah-tengah. The next one kita ada measure of dispersion, variability yang mana ni awak ada range, variance dan juga standard deviation. Okay. So range adalah range lah kan. Largest value tolak smallest data value. So itu semuanya kena tahu. Variance is kita ada dua. We have population variance that is sigma and sigma squared and sample variance that is S squared. It is based upon the difference between each observation of the mean that is based upon the deviation. Berapa serakan atau berapa jarak setiap data tu dengan dia punya mean. Okay. So for population dia akan sama dengan xi tolak mu and for sample data it will be xi tolak x. Contohnya kalau macam data ni tadi, for this type of data, awak akan kira dia punya mean. Okay. For this type of data tadi, so for this type of data, awak dah kira dapat dia punya mean atau x bar sama dengan 41.41, 4067 lah. Okay. So saya nak kira dia punya variance
S squared, dia akan sama dengan awak ambil 35.34 tolak 41.41 dapat sama dengan berapa? And then awak ambil 42.09 tolak 41.41 dapat berapa? Up until 49.26 tolak 41.41 dapat berapa? Then kita akan jumlahkan. So dekat sini adalah dia punya variance. Kalau nak kira satu-satu leceh kan? So you boleh kira guna Excel je nanti. Okay. Guna calculator pun boleh key in data. Tapi memandangkan semua tak ada dekat sini, nanti kita terus tengok macam mana nak kira guna Microsoft Excel. Okay. So the further an observation from the mean, the larger the absolute deviation. Maksudnya makin jauh setiap data ni daripada mean, makin terserak jauhlah kedudukan data tu. So makin besarlah nilai dia punya variance. Okay. Because the mean represent the center of gravity, the sum of all deviation about the mean must be equal to 0. Okay, sum of all deviation must be equal to 0. Okay, oh dia ada kuasa 2 tadi. So saya silap, okay. The calculation should have each data minus the mean kuasa 2 divided by n. Then you will have the variance. This is the formula for population variance sigma squared, where x1, x2 are the data value and n is the number of observation in the population and mu is the population mean. So untuk sampel data sama juga atau this one. Sample variance, this is the formula. Sama je tapi dia ada n tolak 1. Sebabnya kita guna sample data. N minus 1 is the correction factor. You can use this formula or you can also use this formula. Is actually sama. You akan dapat jawapan yang sama. This formula or this formula. Sebab yang formula yang ini, dia sebenarnya dia kembangkan this formula. Xi minus mu kuasa 2 divided by n. So dia kembangkan, so dia dapat Xi kuasa 2 tolak summation of x divided by n. Okay. So this is the mathematical formula behind that. But in order to calculate it simply, kita boleh guna software nanti. Terus dapat. Dia akan dapat satu value sahaja. Okay, so or equivalent you that is sama je. Either you are using this formula or you are using this formula in calculating the variance. Okay, so population standard deviation is set of variance. You get sigma, and sample standard deviation is s, taking the square root of the variance for the sample. Okay, ada soalan so far? Tak ada. Dah tidur kan kau? Tak ada dah doktor. Okay. Okay, yang ini ada example. Awak boleh tengok sendiri sebab dia tunjukkan sekali dia punya, apa nama? Dah belajar dekat matrix kan? Kalau dari matrix. Kira variance ni. Atau SCPM. Dekat Poly ada belajar tak? Yaya. Sofia Yaya. Ada kot. Ada kot? Kalau ada, okey dah tu. Tak silap saya dekat matrix memang ada belajar satu part. Apa nama dia? Statistical. Form 6 pun ada tak silap saya. Apa nama? Polytechnic saya tak sure. Tapi ada kot. Atau tingkatan 5 kot. Tak silap aku pun ada belajar kan. Tingkatan 5 belajar variance. Apa dia? Tingkatan 5 ada belajar juga tapi sampel ni tak ada lah. Sampel dia kira population Standard variation je. Sama lah tu kan. Kira dah belajar lah. Kau tak belajar tak apa, nanti kau boleh belajar sendiri. Ada dekat nota ni, kau tengok dia. Betul apa kan? So yang ini range, kau boleh tengok sendiri lah. Largest data value tolak smallest data value. Paling besar dalam data value ni adalah 49.26 tolak paling kecil is this one. So you dapat the range is 13.92. So sample variance dia kira X1, lepas tu yang ini kuasa 2, 35.34 squared. Dia guna formula yang this one. Okay, so dapat sample variance sama dengan 22.5842. Standard deviation is 4.7523. Okay, so boleh tengok dekat sini. So ini untuk data, case data awak single like this. Satu bacaan je. Tapi ada case yang mana data awak adalah dalam bentuk grup data. Yang tadi awak ada kelas 0 ke 3,
3 ke 6, 6 ke 9, 9 ke 12 and then you ada dia punya frequency. Okay. So for this type of data, ini berapa tadi? 3, 8, 6, 6. So for this type of data, macam mana nak dapatkan dia punya mean, macam mana nak dapatkan dia punya standard deviation, macam mana nak dapatkan dia punya variance. So dia akan guna this formula. Ambil dia punya M adalah frekuensi. M is the midpoint or the value of the I class. So kira dia punya midpoint dekat sini, ini adalah 1.5, 6, 7, 8, 9, 9 bahagi 2, 4.5. Yang ini akan dapat berapa? Midpoint dia 15 bahagi 2, 7.5. Okay, and so on. So MI darab dengan dia punya frekuensi bahagi frekuensi. So you dapat this is untuk dia punya mean, population mean. Kalau population data. Kalau sample data, this is the formula. And variance akan menggunakan this type of formula as well. Standard deviation is divided by 2. So ini adalah untuk sample. So let's say for example, you have this type of data. For 30 household data tadi, so awak dapat ini dia punya midpoint and ini dia punya frekuensi. So buat table M darab F, that is midpoint darab dia punya frekuensi. So you dapat ni dapat sama dengan 246. So X bar akan sama dengan summation of M darab F bahagi F 246 bahagi total frequency here is 30. So dapat 8.2. Okay. So nak kira dia punya sample variance, yang ini formula. So buat table M kali F, M kuasa 2, M kuasa 2 darab F. So you akan dapat sama dengan 25.2517. End of chapter 1. And standard deviation is this one. Okay. So itu adalah, ini adalah calculation untuk group data. Data yang jenis macam ni. Selalunya data kita, normally data awak adalah data yang row macam ni saja. Kita tak akan groupkan. Jaranglah. Normally kita tengok the whole. For only for special case, we would like to group the data in a certain class. So kita akan buat macam ni. Then ini adalah formula to get the sample mean or dia punya variance. Otherwise selalu row data ni je, terus kita tengok berapa dia punya mean and variance. Okay. So dah habis. End of chapter 1. Okay. Ada soalan so far? Tak ada. No. Oh, okay. So senang kan? Chapter 1? Ya. Senang. Senang. Okay. So next class nanti saya akan tunjukkan awak macam mana nak guna Microsoft Excel and kita akan try with this example lah. Okay, with this type of example macam mana awak nak draw or give and how you are going to calculate dia punya frequency and so on. Basic calculation by using Microsoft Excel. Next class hari Khamis nanti. Okay. The second part dan juga kita akan masuk chapter apa nama dia? Chapter 1.2. Sebab chapter 1.2 tu cuba aku tengok sikit. Tak silap saya dah ajar dah sebenarnya tadi chapter 1.2. Data description, kualitatif, variable. Chapter 1.2 sebenarnya skewness, standard deviation. Aduh, tak keluar lah pula. Okay, chapter 1.2 ni sebenarnya sama dengan chapter should be take a tour. Okay, chapter 1.2 ni sebenarnya sama dengan chapter 1 tadi. Saya tak perasan pula. Actually, saya dah masukkan all the information in 1.1. Okay, tak apalah. So, next class nanti kita tengok how to learn Excel. How to do the plotting, how to calculate the mean, standard deviation and average by using Microsoft Excel. Okay, untuk kelas hari Khamis. You will have a tour on Microsoft Office Excel. Ada soalan? Tak ada. Tak ada, doktor. Ada.